জঙ্গি হামলায় দফায় দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উপত্যকা। জম্মু কাশ্মীরে রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। জম্মুর হীরানগরে জঙ্গি হামলা, এমনকি সাইদা সুখাল গ্রামে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গি দমনে অভিযান চালায় বাহিনী। অভিযানে খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলেই সেনা সূত্রের খবর। বাকিদের খোঁজে ড্রোন উড়িয়ে চলছে তল্লাশি। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, অন্যদিকে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান, এবং সেই অভিযানেই এক জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এবং ড্রোন উড়িয়ে বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলা। রিয়াসির ঘটনা আপনারা জানেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, ঠিক সেই সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ কোনোভাবেই বানচাল করবার চেষ্টা করা হয়। জঙ্গিরা এই চেষ্টা করে, এমনটাই কিন্তু প্রাথমিকভাবে জানতে পারা গিয়েছে। এবং এখনো পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়েছে, এই ঘটনায় রিয়াসির ঘটনায় যেভাবে বাসে এলোপাতারি গুলি চালায় জঙ্গিরা, তাতেই 9 জন পূর্ণার্থীর মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে কার্যত লড়াই করছেন। আশঙ্কা কিন্তু আরও ক্রমাগত বাড়ছে। আর ঠিক তার পাশাপাশি রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। এডিজিপি আনন্দ জৈনের বক্তব্য শোনাই আপনাদের, কি বলছেন তিনি। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुँची। और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है, और उन सिविलियन को हमें सेफली इवैक्यूएट कर लिया। छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है, और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। জঙ্গি হামলায় দফায় দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উপত্যকা। জম্মু কাশ্মীরে রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। জম্মুর হীরানগরে জঙ্গি হামলা, এমনকি সাইদা সুখাল গ্রামে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গি দমনে অভিযান চালায় বাহিনী। অভিযানে খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলেই সেনা সূত্রের খবর। বাকিদের খোঁজে ড্রোন উড়িয়ে চলছে তল্লাশি। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, অন্যদিকে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান, এবং সেই অভিযানেই এক জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এবং ড্রোন উড়িয়ে বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলা। রিয়াসির ঘটনা আপনারা জানেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, ঠিক সেই সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ কোনোভাবেই বানচাল করবার চেষ্টা করা হয়। জঙ্গিরা এই চেষ্টা করে, এমনটাই কিন্তু প্রাথমিকভাবে জানতে পারা গিয়েছে। এবং এখনো পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়েছে, এই ঘটনায় রিয়াসির ঘটনায় যেভাবে বাসে এলোপাতারি গুলি চালায় জঙ্গিরা, তাতেই 9 জন পূর্ণার্থীর মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে কার্যত লড়াই করছেন। আশঙ্কা কিন্তু আরও ক্রমাগত বাড়ছে। আর ঠিক তার পাশাপাশি রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। এডিজিপি আনন্দ জৈনের বক্তব্য শোনাই আপনাদের, কি বলছেন তিনি। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुँची। और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉक करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है, और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है, और उन सिविलियन को हमें सेफली इवैक्यूएट कर लिया। छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है, और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। জঙ্গি হামলায় দফায় দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উপত্যকা। জম্মু কাশ্মীরে রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। জম্মুর হীরানগরে জঙ্গি হামলা, এমনকি সাইদা সুখাল গ্রামে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গি দমনে অভিযান চালায় বাহিনী। অভিযানে খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলেই সেনা সূত্রের খবর। বাকিদের খোঁজে ড্রোন উড়িয়ে চলছে তল্লাশি। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, অন্যদিকে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান, এবং সেই অভিযানেই এক জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এবং ড্রোন উড়িয়ে বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলা।
রিয়াসির ঘটনা আপনারা জানেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, ঠিক সেই সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ কোনোভাবে বানচাল করবার চেষ্টা করা হয়, জঙ্গিরা এই চেষ্টা করে এমনটাই কিন্তু প্রাথমিকভাবে জানতে পারা গিয়েছে। এবং এখনো পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়েছে এই ঘটনায়, রিয়াসির ঘটনায় যেভাবে বাসে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা, তাতেই 9 জন পূর্ণার্থীর মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে কার্যত লড়াই করছেন। আশঙ্কা কিন্তু আরও ক্রমাগত বাড়ছে। আর ঠিক তার পাশাপাশি রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। এডিজিপি আনন্দ জৈনের বক্তব্য শোনাই আপনাদের, কি বলছেন তিনি। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे ही सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी टीम मौके पर पहुँची। और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया। छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। জঙ্গি হামলায় দফায় দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উপত্যকা। জম্মু কাশ্মীরে রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। জম্মুর হীরানগরে জঙ্গি হামলা, এমনকি সাইদা সুখাল গ্রামে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গি দমনে অভিযান চালায় বাহিনী। অভিযানে খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলেই সেনা সূত্রের খবর। বাকিদের খোঁজে ড্রোন উড়িয়ে চলছে তল্লাশি। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, অন্যদিকে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান, এবং সেই অভিযানেই এক জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। খতম করা হয়েছে এক জঙ্গিকে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং ড্রোন উড়িয়ে বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলা। রিয়াসির ঘটনা আপনারা জানেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, ঠিক সেই সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ কোনোভাবে বানচাল করবার চেষ্টা করা হয়, জঙ্গিরা এই চেষ্টা করে এমনটাই কিন্তু প্রাথমিকভাবে জানতে পারা গিয়েছে। এবং এখনো পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়েছে এই ঘটনায়, রিয়াসির ঘটনায় যেভাবে বাসে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা, তাতেই 9 জন পূর্ণার্থীর মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে কার্যত লড়াই করছেন। আশঙ্কা কিন্তু আরও ক্রমাগত বাড়ছে। আর ঠিক তার পাশাপাশি রিয়াসির পর এবার হীরানগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা। এডিজিপি আনন্দ জৈনের বক্তব্য শোনাই আপনাদের, কি বলছেন তিনি। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे ही सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी टीम मौके पर पहुँची। और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया। छतरकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है।